Ito. Ayan, yung flowers na yan. Ginagawa yung juice. Masarap siya. Ayan o. Kaso lang, kailangan mo siyang salain kasi marami siyang insect. At saka hugasan mabuti. Ayun lang guys, pinakita ko lang ang Helen Blomster. Yun. Kasi na, ganun. Ano yung Helen? O siya. Hula na belik jag kan ikke huske det hele men jeg kan godt spare noen heltres til Polkens. Ayun, bye. Yun, maglalaro kami ng golf nito yan. Dun shortcut na yun, shortcut. To yan, it's okay. Man kan godt gå her. Ay, nej, to yan, du går til Baliol. Ja, sa dun to yan. Ayun. Bye. Bye guys. Bye bye.